सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ है और बलूचिस्तान के अंदर BLA ने जो उसके ऊपर अटैक किया है, फिर उसको एक हिकमत अमली बनाकर उन्होंने पहले बलोचों को और लोकल लोगों को छोड़ दिया और पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिका जितने भी लोग छुट्टी पे जा रहे थे उनको यरगमाल बना दिया। जो कुछ पंजाब या KP के लोग थे उनको भी यरगमाल बना लिया। और इसके ऊपर बड़ी जो DGI ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा से भारत जो है ना वो मुदाखलत करता रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और BLA के जितने भी जो बड़े लोग हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और ये एक ढकी छुपी बात नहीं है कि इनको इंडिया की खुली जो है ना वो सपोर्ट हासिल है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसके साथ साथ अब जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भी जो है वो चीज़ों को मैनेज करना शुरू हो गए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो अलमिया है कि जिन अफगानियों को हमने यहाँ पे रख के उनकी सपोर्ट की, उनको पाला, उनको पोसा, उनको शेल्टर दिया, आज उन्हीं की सरजमीन हमारे खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर है कि वो हर जगह अगर पड़ोस में अपने लिए दुश्मनी पालेगा तो ये उसका मुतम्मिल नहीं हो सकता। एटलीस्ट अफगानिस्तान की सतह के ऊपर हमें जो है वो अपनी पॉलिसी को बदलना होगा और उस पॉलिसी को लाना होगा जिससे हम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं चलता और वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी होने के ऊपर अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होती है और अफगानिस्तान से चीज़ें कंट्रोल होती हैं इंडिया के थ्रू, तो इसके मैं आने वाले दिनों में नताइज अच्छे नहीं देख रहा अफगानिस्तान के लिए। क्योंकि अफगानिस्तान की अभी एक नई हुकूमत है, वो किसी भी तरह से इस चीज़ की मुकम्मल नहीं हो सकती कि वो कोई नई जंग जो है वो शुरू करें या नई जंग को वो छेड़ें। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुपों की जो है वो राज है, जिनमें से एक आध ग्रुप जो है वो इसको टेक ओवर करता है। बाकी तमाम ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ के रवाबित हैं। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं। दहशतगर्दी की इस जंग को कुचलने के लिए इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की और जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है उसमें आप बहुत अच्छा नतीजा देखेंगे, क्योंकि ये मामूली सानिया नहीं है। आए दिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सानियात बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों हमने एक बड़ा अहम जो है वो एस्पेक्ट भी पकड़ा है जो कि इंटरनेशनल वांटेड था दाइश का, वो भी पकड़ा गया है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके हर चीज़ का जो है ना वो एक आफ्टर शॉक्स तो ज़रूर आते हैं। उसके पकड़े जाने के बाद ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो कभी BLA की सूरत में, कभी TTP की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारी आगे आने वाली हिकमत अमली इंशाल्लाह पाक आर्मी की यही है कि किसी भी सूरत में बागियों को जो है ना वो छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ देखें कि उन्होंने जब हमारे पाक आर्मी के नौजवानों को और पाकिस्तान के कुछ शहरियों को यरगमाल बना लिया तो उन्होंने एक फ़हरिस्त जारी की कि हमें ये बंदे चाहिए, लेकिन किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हमने शुहदा की लाशें तो ज़रूर उठाई हैं, हमने नुकसान तो भरा है, लेकिन हमने उनके सामने सर नहीं झुकाया। हमने भरपूर मुकाबला करके उनको वास्ले जहन्नम किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर भी हम अपनी हुकूमत से और पाक फ़ौज से यही उम्मीद रखते हैं कि वो इस बगावत को बुरी तरीके से कुचलने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। देखिए, मैंने बहुत अरसा पहले भी ये बातें अपने व्लॉग्स में कही हैं और अभी भी कही हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां में PTI एक वाहिद पार्टी ऐसी है जिसने हमेशा मुखालफ क़ुव्वतों का, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे को प्रमोट किया है। हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, हमारे मुल्क के अंदर PMLN भी है, हमारे मुल्क के अंदर JUI भी है, हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं। और ये नहीं कि रियासत के साथ सिर्फ PTI के मामलात ख़राब हुए हैं। माजी में आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा मामलात ख़राब रहे हैं और उन्होंने अपने लीडर को फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया। इसी तरह PMLN के भी जो है वो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। गो कि उनकी इतनी लंबी सज़ाएँ या नहीं हुई, वो जल्दी सरेंडर करके अपने मामलात को सेटल करके जमहूरी अंदाज के अंदर जो है ना वो निकल गए। अब इसी तरह आप अगर मजहबी जमातों को देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई, बहुत से लोगों को रियासत के साथ उनके मामलात ख़राब हुए, बहुत सी शुहदा उन्होंने भी उठाए, बहुत सी लाशें भी उन्होंने उठाई और बहुत सारी सख्त तकालीफ भी देखी। लेकिन इन सारी जमातों में से किसी जमात ने भी पाकिस्तान की धरती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मट्टी के ख़िलाफ़ जो है ना वो गद्दारी नहीं की और किसी मुखालफ बयानी को प्रमोट नहीं किया और किसी दुश्मन की गोद में जाके नहीं बैठे। ये वाहिद एक ऐसी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई भी ऐसा मौका दुश्मन की तरफ से ज़ाया नहीं जाने देती, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस का हो, चाहे वो कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो। ये अपने बयानिए को, जो इनका दुश्मन एजेंडा बयानी है, उसको प्रमोट चढ़ाती है और ये सामने नज़र आ रहा है। फिर इनके कायदीन असम्बलियों में बैठ के और लीडरान इससे इनकार करते हैं। इनकी सोशल मीडिया की जितनी भी टीम है वो नो डाउट कि वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मट्टी के ख़िलाफ़ हर वक्त जो है ना बरसरे पैकार है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एजेंडा
ان کا اسپیشل ایک ایجنڈا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ریاست اور ریاستی اداروں کو کمزور کرے، جس میں انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابھی جیسے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ بلوچوں کو پہلے چھوڑا، کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑا، یہ میڈیا پہ ہی خبریں چلی ہیں اور اس سے انہوں نے بتایا کہ کچھ، جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن اکثریت انہوں نے اپنے بازیاب اپنے پاس رکھی۔ اب اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے لاشیں ضرور اٹھائی ہیں، ہم نے شہداء اپنے اٹھائے ہیں۔ تعداد کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن نہیں ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ ہمارے شہداء ہیں، زیادہ ہیں تب بھی وہ ہمارے شہداء ہیں، کم ہیں تب بھی وہ ہمارے شہداء ہیں۔ اس بات کو پروموٹ کرنا کہ جی بی ایل اے والوں نے چھوڑا اور اپنی ریاستی اداروں کو کمزور کرنا اور دشمن کی جو دہشت گرد لوگ ہیں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی آپ سائڈ دے رہے ہیں، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ پاکستان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اینٹی ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، جب وہ ابھی میں نے ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھی جب وہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک گئے، اور اس پہ بھی انہوں نے بڑے واضح موقف اختیار کیا۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بھی ناراضگیاں ہیں، ریاست کے ساتھ ان کی بھی ناراضگیاں ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ تم مجاہد نہیں، تم قاتل ہو، تم دہشت گرد ہو، تم کسی بھی ذریعے سے جو ہے نا اسلام کے دائرہ میں قابل معافی نہیں ہو، تم سزا کے مستحق ہو اور تمہیں سخت سے سخت سزا دے دینی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے مذہبی جماعت کے ایک بہت بڑے لیڈر کی جانب سے کہ بھائی یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا یہ نہ مجاہد ہیں، نہ یہ وطن پرست ہیں، نہ ہی یہ جو ہے نا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، یہ صرف اور صرف قاتل اور دہشت گرد ہیں۔ اور ان کا ساتھ دینے والے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں۔ دیکھیں چیئرمین بالکل پریشان نہیں ہے، چیئرمین جو اصل چیئرمین جیل میں بیٹھا وہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ عمران خان بالکل پریشان نہیں ہے کہ بھائی میرا سوشل میڈیا سے کیا چل رہا ہے۔ پریشان کون ہے؟ بیرسٹر گور کو کہہ لیں یا یہ جو باہر سیاستدان بیٹھے ہیں یہ ضرور پریشان ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کون چلا رہا ہے، کہاں سے چلا رہا ہے، عمران خان کو سب پتہ ہے۔ عمران خان کی ایک کال کے اوپر سب بند ہو سکتا ہے، لیکن وہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو کچھ کروا رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جتنی مرضی ملاقاتیں جا کے کر لیں کہ اس کو لگام ڈال جائیں، خان صاحب کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے، اور وہ ایک اپنی پریشر ٹیکٹکس اور گیم بنانے کے لیے، اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ اینٹی پاکستان بیانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک طرف تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ایوان جعلی ہے، دوسری طرف وہ اسی ایوان کے اندر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، قائمہ کمیٹیوں کی جو ہے نا وہ سربراہی بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج بھی کریں گے۔ ہم ٹھیک ہے، جمہوری انداز ہے، آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، بجائے کہ آپ اسمبلی کے فلور سے باہر نکل جائیں اور بالکل اس کو چھوڑ دیں۔ تو جیسے کہ جہاز صادق صاحب نے کہا کہ ایوان جعلی ہے تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے جو ہے نا وہ نہ لیں، آپ ایوان میں بیٹھیں، آپ اپنا مقابلہ کریں، آپ ساری چیز کریں۔ یہ تو ان کا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ جی یہ ایوان جعلی ہے اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے خلاف جو ہے نا وہ سازشی ٹولوں کا ساتھ دیں اور ملک کے دشمن قوتوں کا جو ہے نا وہ بیانیہ پروموٹ چلائیں۔ آپ کی جنگ اگر ایوان کے ساتھ ہے، آپ کی جنگ اگر کسی کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے فلور پہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے لڑیں۔ ایسا اگر آپ کریں گے کہ آپ دشمن کو پروموٹ کریں گے اور دشمن کی بیانیے کو پروموٹ کریں گے، تو آپ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے محب وطن نہیں ہیں۔